Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Rahman, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Hari ini 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Kandangan, tempat saya bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Okay, once more ya, sekali lagi, yang semangat ya. How are you today? I'm fine too. Okay, student. Let me check the present list. Bapak cek daftar kehadirannya dulu lah. Siapa yang ada hadir hari ini? Okay, Ahmad Alfi. Ahmad Rafi. Osis. Okay. Deswa Naurin. Okay. Eli Nazimah. Okay. Gafira Zairia. Okay. Helwatin Nazwa. Hairatul Aspia. Okay. Linia Harmidawati. Lisna Maulida Hasanah. Oke, before we start the lesson, sebelum kita mulai pelajaran, let's pray. Kita berdoa dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Amin. Okay, student. Today you are going to study about expressing intention and planning. Nah, what is planning in bahasa Indonesia? Apa planning ini? Rencana. Oke, very good ya. And then intention, apa intention? Niat. Nah, jadi tentang mengungkapkan niat dan rencana dalam bahasa Inggris. Nah, look at here. There is a dialogue between A and B. Ada dialog antara A dengan B, ya kan? Biar A apa? I'm going to go to market today. What about you? I would like to cook for lunch. Nah, I'm going to go to market today. What is the meaning in bahasa Indonesia? Saya akan pergi ke pasar hari ini, ya kan? What about you? Bagaimana denganmu? Ya kan? I would like to cook for lunch. What does it mean in bahasa Indonesia? Saya ingin memasak untuk lunch, makan siang. Oke, saya ingin memasak untuk makan siang. Oke, ya. Very good now. This is the dialogue about expressing intention and planning. Ya, ini adalah dialog tentang expressing intention dan planning, niat dan rencana, ya kan? Niat, rencana berarti belum dilakukan. Ya Allah, masih berupa niat, masih berupa rencana, ya kan? Now I want you to practice this dialogue ya. Bapak ingin kalian untuk memperhatikan dialog ini with your partner. Oke. I'm going to ask two students to practice this dialogue. Dua orang siswa untuk memperhatikan dialog ini. Oke, you Carmila as A and you Siti Hajar as B, ya. Nah, oke. Your voice must be louder. Suaranya harus nyaring ya, jelas. Oke, Carmila as A, Siti Hajar as B. Oke, start mulai. I'm going to the market today. I like to cook for lunch. Oke, very good. Bagus sekali ya. Oke, mungkin di sini adalah masalah tentang pronunciation-nya, yaitu pengucapannya, ya kan? Oke. What about you? Ya tadi ya kan? What about you? Itu seharusnya what about
you, ya kan? One about you atau what about you, ya kan? Itu dia, ya kan? Then I would like, I would like. Nah, I would like, ya kan? To cook for lunch. Itu lunch, ya kan? A. Bukan di apa nih? Bukan diucapkan o tapi a. Lunch, bukannya lunch, ya. Lunch. Yes. Now, student, sekarang I divide you into some groups lah. Bapak bagi kalian dalam beberapa kelompok lah. Because I'm not going to explain more about expressing intention and planning. Bapak tidak akan langsung ya menjelaskan tentang mengungkapkan niat dan rencana. But you learn by yourself in group. Tapi kalian belajar sendiri dalam kelompok. You find on Google. Kalian cari di Google, ya kan? Sekarang zamannya sudah mudah, dapat mencari di Google, ya kan? Nah, jadi kalian belajar mandiri dulu, ya. Nah, setelah kalian sudah mencari di Google, and then we discuss, kita diskusi, ya. Oke, this is what you have to do. Ini yang harus kalian lakukan, lah. Cari tentang going to dan would like to, ya. Cari tentang going to and would like to. Apa itu going to? Apa itu would like to? Nah, going to dipakai untuk apa-apa. Would like to dipakai untuk apa-apa, ya kan? And then the example, ya. Example. Nah, apa maksudnya example ini? Ini adalah contoh kalimatnya. Nah, seperti ini kan, ini contoh satu kalimat dengan memakai going to, ya lah. Nah, ini dengan memakai would like to. Nah, how many sentences you have to find? 2 sentences for going to and 2 sentences for would like to. Masing-masing 2 kalimat, ya lah. Untuk going to dan would like to, ya. Oke, now you make groups, ya, and then sit with your groups. Oke. Kalian sekarang duduk dengan kelompok kalian masing-masing, ya. You are in your group now. Sekarang kalian sudah di kelompok kalian masing-masing. Nah, that is what you have to do. Itu yang harus tadi kalian lakukan, ya kan? Find on the Google or on internet. Cari di Google atau di internet, ya, tentang apa itu going to dan apa itu would like to, ya kan? Dan masing-masing 2 sentences. Masing-masing cari 2 kalimatnya. 2 kalimat for going to, 2 kalimat for would like to, ya, di kelompok kalian, ya. Oke, harus berdiskusi, ya, semuanya masing-masing. Jangan cuma satu orang saja yang mencari, and the other do not do anything. Jangan seperti itu, ya. Satu saja yang mencari, yang lainnya tidak melakukan apa-apa. Yang namanya diskusi harus aktif, lah. Masing-masing harus mencari. Oke, sekarang kalian bisa buka HP kalian masing-masing, terus cari apa itu going to, apa itu would like to. Oke, ya, kalau bingung bisa you can ask me the question. Bisa bertanya kepada Bapak kalau bingung bagaimana, apa yang harus dilakukan, ya. Oke. Kata kuncinya itu nah, yang di judul di papan tulis ada kan? Expressing intention and planning. Nah, cari aja itu kata kuncinya itu, ya. Expressing intention and planning, going to, would like to. Nah, seperti itu. Cari. Lah, itu. Masing-masingnya setiap kelompok, setiap anggota kelompok harus bekerja, ya.
Okay, student. Now you have to explain to the class about your discussion. Kalian harus menjelaskan di depan kelas tentang hasil diskusi kalian lah. What is going to and what is would like to. Apa itu going to dan apa itu would like to. Okay, now for going to, untuk yang going to this group ya. One of the member of this group, satu orang anggota dari grup ini yang menjelaskan apa itu going to. Penggunaan going to ditunjukkan untuk menyatakan niat yang akan terjadi secara pasti atau sesuatu yang telah diputuskan atau direncanakan. Okay, very good. Itu tentang penjelasan about going to ya. For would like to this group, kelompok ini ya. Oke, siapa? Oh ya, silakan. Would like to digunakan ketika kita menunjukkan niat dengan nada yang lebih formal. Oke, very good. That is about going to and would like to ya. Itu adalah tentang penggunaan going to dan penggunaan would like to. Oke, jadi penggunaan going to dan would like to itu sama-sama untuk menyatakan niat dan rencana ya. Tapi kata kelompok ini tadi would like to itu untuk yang lebih apa tadi? Lebih formal kan, lebih sopan ya kan. Nah, kalau going to apa tadi going to? Untuk rencana yang sudah pas ya, sudah pasti ya. Nah, sana oke, very good. Nah, two sentences for going to and for would like to. Dua kalimat masing-masing untuk going to dan would like to ya. You write on the whiteboard. Kalian tuliskan ke papan tulis. Oke, for going to, untuk going to ya. Please write on the whiteboard this group ya. One member of this group. Ya, silakan maju ke papan tulis. Ya, please sit down. Silakan duduk. Oke, very good lah. I'm going to go to Zealand, New Zealand, ya kan seharusnya. Next month. Oke. And I am going to go to Banjarmasin with my brother. Ya, very good. Ya. Oke. Now, two sentences for would like to. Dua kalimat untuk would like to. Oke, that group. Please write on the whiteboard one of the member ya. Siapa yang maju? Oke, Siti Hajar. Very good, Siti Hajar ya. Oke, please sit down. Silakan duduk, Siti Hajar. I would like to drink water. Jim would like to sleep. Oke. I'm going to go to Zealand next month. Itu New Zealand ya. Saya akan pergi ke New Zealand bulan depan. I'm going to go to Banjarmasin with my brother. Saya akan pergi ke Banjarmasin dengan saudara laki-laki saya. I would like to drink water. Saya ingin apa? Minum
minum air. Jim would like to sleep. Jim ingin tidur, ya kan? Oke, very good. I will give you explanation about going to and would like to. Akan Bapak jelaskan tentang going to dan would like to sini ya. Based on your discussion, berdasarkan dari hasil diskusi kalian tadi, ya. Oke, jadi going to and would like to itu sama-sama digunakan untuk mengungkapkan intention and planning. Sama-sama digunakan untuk mengungkapkan niat dan rencana, ya kan? Nah, itu dia. Would like to itu lebih sopan digunakannya, formal, ya kan? Misalnya dengan orang tua kita, dengan guru, ya kan? Atau misalnya kalau kalian di tempat kerja dengan bos, misalnya kan? I would like to go to toilet, for example, ya kan? Nah, sedangkan going to itu untuk kegiatan yang sudah direncanakan, ya kan? Sudah pasti, sudah diatur rencananya. I'm going to go to Banjarmasin tomorrow. Saya akan pergi ke Banjarmasin besok. Nah, berarti dia sudah berencana, ya kan? Sudah pasti besok akan pergi ke Banjarmasin. Gitu. Oke, any question? Ada pertanyaan? Oke, Nur Hasanah. Oke. And what condition we use going to and would like to? In what condition we use going to and would like to? Dalam kondisi apa kita memakai going to dan would like to? Ya kan? Nah, kondisinya aja, kan? Would like to, ya kan? Ketika kita berbicara dengan orang yang mungkin lebih senior, lebih tua, misalnya dengan orang tua kita, ya kan? Kita ingin pergi ke kafe misalnya. Father, I would like to go to cafe today. Ayah, saya ingin pergi ke kafe hari ini. Nah, would like to dipakai kan, karena ayah lebih tua pasti, ya kan? Nah, jadi dengan orang yang lebih tua. Dan karena would like to dipakai untuk yang formal, untuk yang lebih sopan. Nah, kemudian going to. I'm going to go to Banjarmasin tomorrow. Saya ingin pergi ke Banjarmasin besok, ya kan? Nah, itu. Jadi sudah direncanakan bahwa besok dia akan pergi ke Banjarmasin. Jadi going to itu untuk yang sudah direncanakan dengan pasti. Itu dia, sudah batur gitu. Ya kan? Seperti itu. Bagaimana? Nur Hasanah? Oke. Any more question? Ada pertanyaan lagi? After this, you are going to make a dialogue lah. Kalian akan membuat sebuah dialog with your partner, dengan partner kalian masing-masing. But before you make the dialogue with your partner, I'm gonna show you a video, ya. Bapak akan menampilkan sebuah video dulu, ya. Jadi kalian simak dulu apa isi dari videonya nanti, dan the dialogue is like on the video. Dialognya nanti seperti yang ada di video ini, ya. Nah, as the reference, sebagai referensi kalian nanti, ya. Nah, this is the dialogue. Ini dialognya, ya. It will be a long weekend soon. Do you have any plans? I'm not sure. I don't have any idea yet. I think I might stay at home. Stay at home. Well, you could do something more interesting. So, what about you? Do you have any plans? My dad and I are going to go fishing. Fishing. It sounds boring too. Are you going to go fishing in the river near your house? No. We plan to go fishing in a lake near my uncle's house. Would you like to come with us? Fishing. I don't really like fishing. I would rather stay at home than go fishing. What about you, Bella? What would you like to do on the long weekend? I have made a plan with my mother about what to do on this long weekend. We are going to practice baking cookies. That sounds like a very good plan. Are you going to bake choco chips cookies like the last time? Well, yes, that is my favorite, but we will also try to make ginger cookies. Oh, how I envy you. My mother is going to accompany my little brother to attend a drawing competition. I don't
think I can ask her to teach me baking cookies. Haha, I guess you should enjoy staying at home alone. So, would you like to join me to learn baking cookies? You can come to my house. It's a good idea. Or will you go fishing with me and my dad? Not fishing, I guess. But I think I would like to bake cookies with Bella. Thanks for asking me to join you. No problem. I will call you on Friday to let you know the time when we can start. Thanks a lot. I will be waiting for your call. Have a nice long weekend, everyone. You too. Terjadi di mana ya? Terjadi di mana dialognya ini tadi? Di perpustakaan ya, in the library ya. Oke, nah kalau yang the man, what is he going to do? Ya kan? Fishing, ya kan? What about Bella? Sama dengan Bella, baking cookies, ya kan? Nah, oke, baking cookies, ya kan? Kalau yang satunya stay at home, ya, just stay at home. Oke, very good. Nah, jadi itu tentang videonya tadi, ya. The man, he's going to go to fishing, ya kan? Jane, she's going to bake cookies, and Bella is going to stay at home, ya. Nah, jadi mereka sama-sama memakai going to di sini, ya. Oke. Jadi nanti the dialogue may be like this, ya. Boleh seperti ini, ya kan? Dialognya. But nanti I'm going to write the dialogue and the situation, ya. Nanti akan Bapak tuliskan dialog dan juga situasi. You make the dialogue based on the situation. Kalian membuat dialog berdasarkan situasi tersebut. Nah, there are two situations that I give to you. Ada dua situasi yang akan Bapak berikan kepada kalian, ya. You choose one. Kalian pilih satu. And then you make the dialogue and then you perform it in front of the class, ya. Itu dia. Kalian bikin dialognya dan kalian tampilkan di depan kelas, ya. Dialognya itu. Ya. Sekarang lihat kepada papan tulis. This is the dialogue, ya. A and B, ya. Do you have any plan this weekend? Yeah. Yes, I'm going to go to Star Black Coffee. What about you? I'm going to come to Jim's wedding. Would you like a hot tea? No. I would like a cool tea. Nah, jadi antara A dengan B, ya kan? Jadi B dia mau kemana ini? Ke Star Black Cafe, ya. Oke, Star Black Cafe. Nah, begitu si A mau kemana dia? Ke Jim's wedding. Apa artinya nih? Pernikahan Jim. Nah, begitu si A mengajak si B, ngapain? Untuk minum teh hangat atau teh panas. Maulah si B-nya? Tidak mau, karena dia ingin apa? Dia ingin teh yang dingin, ya kan? Nah, dia ingin teh yang dingin, seperti itu, ya. Nah, so this is your assignment. Ini tugas kalian lah, with your partner. There are two situations. Ada dua situasi, ya, di sini. Oke, ada dua situasi di sini. Saturday, go to Duta Mall, stay at home, hot coffee and hot chocolate. Nah, ini Saturday. Kalau yang di sana kan weekend, ya Allah. Saturday. Nah, go to Duta Mall. Di sana, go to Star Black Cafe, ya kan? Stay at home. Di sana, come to Jim's wedding. Hot coffee. Di sana, hot tea, ya kan? Cool tea. Di sana, hot chocolate. Nah, jadi you just substitute the sentences with this one. Kalian hanya tinggal mengganti saja kata-kata yang di sini dengan yang di sini, ya kan? Seperti itu, ya kan? So it is up to you. You want to choose number one or number two? Terserah kalian saja.
Mau yang nomor 1 atau yang nomor 2? Memilihnya, ya. With your partner, dengan partner kalian masing-masing. Oke, do you have any question so far? Ada yang ditanyakan sini? Kira-kira untuk tugasnya ini. Oke, for the partner it is up to you. Untuk memilih partnernya terserah saja ya, kalian. Lah, ya pasti berdua, ya. Nanti kalau sudah bikin dialognya maju kayaknya. Ya, di depan kelas. Pakai buku atau No, tidak pakai buku ya. Namanya saja kan dialog, ya kan? Berbicara, ya, berbicara. Ya, contohnya seperti ini. Tapi kalian tugasnya yang ini, ya. jadi pilih salah satu yang Pilih salah satunya, ya kan? Pilih salah satunya ini. Oke, ya. Mungkin sambil dikerjakan, sambil Bapak periksa nanti ya, masing-masingnya. Kalau ada yang ditanyakan, ya. Now you sit with your partner and do the assignment, ya. Choose number 1 or number 2, ya. Siapa yang jadi A, siapa yang jadi B, lalu pilih number 1 or number 2, ya. Itu, oke, ya. Have any plan for vacation? Yes, I am going to go to Bali. What about you? I am going to go to Bromo. Would you like a hot chocolate? No, I would like a hot noodle. Do you have any plan this Saturday? Yes, I am going to go to the mall. What about you? I'm going to stay at home. Would you like a hot coffee? No, I would like a hot chocolate. Student, now I give you an assignment ya. Sekarang kalian ada tugas. This is individual assignment. Tugasnya adalah tugas individu lah. Oke, look at on the whiteboard. Lihat situ di papan tulis sana. Nah, tuh kan number 1. Choose the correct answer. Pilih jawaban yang benar. Nah, ini kan adalah dialog. Ya kan? I'm going to go to USA next month. Yang B bla bla bla. Nah, jadi kalian pilih, you choose the correct answer. Ya. There are 5 questions. Ada 5 pertanyaan lah. Jadi kalian just read the dialogue first. Baca dulu dialognya. You understand it. Kalian pahami dialognya ya. Terus you choose which one is the correct answer. Kalian pilih mana yang jawaban yang benar. Gitu ya. Nah, seperti itu. And then you do it on a piece of paper. Kalian mengerjakannya di kertas selembar. Ya. Nah, itu ya. Kerjakan di kertas selembar. Ya. Seperti itu. Ya, any question? Ada pertanyaan? No question lah. Ada 5 pertanyaan sini ya. Nah, 5 questions for you. Ya, seperti itu. Dan temanya masih tentang intention and planning. I think it is all for today ya. I hope what we have learned today be useful for you. Nah, jadi cukup untuk hari ini, and saya harap apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Ya. And don't forget your assignment. Jangan lupa tugasnya ya. Oke. See you next meeting. Thank you very much and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.